My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pozdrav ljudi i dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite po naslovu, danas radimo savršen trening zgibova, tačnije predstavit ćemo savršen trening zgibova, tako da nećemo dalje odužimo. Što se tiče te teme, uživajte u nastavku klipa. Kada pričamo o savršenom treningu zgibova, naravno prvo pitanje koje se postavlja je savršen trening za šta? S obzirom da postoje 5 različitih stavki za koje možemo na koje možemo se fokusiramo kada pravimo taj neki trening i kada pričamo eventualno o tom savršenom treningu. Prva bi bila trening za poboljšanje apsolutne snage za vertikalno vučenje. To bi naravno se odnosilo na povećanje one rep maksa na zgibu. Druga mogućnost bi bila poboljšanje relativne snage na vertikalnom vučenju i tu se već vezuju recimo poboljšanje maksimalnog broja ponavljanja u jednoj seriji, trening za poboljšanje izdržljivosti, tačnije broja ponavljanja u jedinici vremena koji se ponaosob, znači trening za svaku od ove dve stavke se ponaosob malo razlikuju i da biste to postigli, na početku se radi isto, ali kasnije se prave te neke različite faze. Treća bi bila savršen trening za poboljšanje eksplozivne snage za vertikalno vučenje i to je recimo ukoliko nam je cilj da poboljšamo apsolutne zgibove, onda ćemo raditi takav trening. Četvrti je bio savršen trening za poboljšanje statičke izdržljivosti na nekoj poziciji zgiba ili na nekoj drugoj pull vežbi poput front levera ili jab lega. I peti bi bio ona tema kojom se danas bavimo, savršen trening za poboljšanje, to je za aktivaciju što većeg procenta mišića koji učestvuju pre svega u tom nekom vertikalnom vučenju, ali i u horizontalnom, pošto imamo i zgibovi koji se odnose na horizontalno vučenje i to je nešto čime ćete postići najbolju estetiku i najveću hipertrofiju. I pre nego što krenemo na detaljnije objašnjavanje ove današnje teme klipa, ukoliko želite neki poseban klip za neku od preostalih tema koje smo naveli, pišite u komentaru pa ćemo u zavisnosti od stepena interesovanja i da napravimo takav klip. Just kicking up daisies, got one too many quarters in my pockets, counting like the... Iako su nama performanse glavni cilj kada pričamo o zgibovima, a posebno izdržljivost, s vremena na vreme i mi ubacimo poneku drugu varijaciju, jer na taj način ćemo aktivirati mišiće koji nisu baš toliko aktivni kod varijacije zgibova koje najčešće praktikujemo. Da bi sam trening zgibova bio kompletan, potrebno je da ubacimo zgibove gde ćemo imati različite hvatove, gde ćemo imati različite širine i gde ćemo imati vertikalno i horizontalno vučenje. Vrste zgibova koje ćemo koristiti u ovom treningu su: prva, uski zgibovi sa pothvatom. Druga vežba će biti zgibovi sa nadhvatom širine ramena. Treća vežba, neutralni zgib širi od ramena. Četvrta vežba bit će obrnuto letenje na karikama, a alternativa može biti široki australijski zgib sa neutralnim hvatom. Peta vežba, australijski zgib sa nadhvatom i šesta vežba, biceps curls. Varijacije treba raspodeliti tako da prvo radite one teže i da idete sve ka lakšim, jer ćete na taj način raditi maksimalan broj ponavljanja, ali onih pravilnih kako biste izvukli pun potencijal same vežbe. I krećemo sa implementiranjem ovoga što je upravo Aški ispričao. Znači, kao što je rekao, prva vežba će da bude uski zgib sa pothvatom i radit ćemo 5 serija po 10 ponavljanja sa nekom pauzom od 60 sekundi. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink. Druga vežba su zgibovi sa nadhvatom, gde će hvat biti malo širi od ramena. Znači, nemojte da preterujete, radit ćemo 5 serija po 10 ponavljanja. I znači treća vežba je, kao što ste vidjeli, široki neutralni zgib, znači malo širi hvat od širine ramena, 5 serije po 10 ponavljanja. Sada radimo obrnuta letenja na karikama gdje ćemo raditi 4 serije po 12 ponavljanja. Some days I feel
sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard. I krećemo sa petom vežbom, znači poželjno da imate neku nisku šipku gdje ćete raditi. Ja sam uzeo za čučanj i treba da se odradi 4 puta 12 ponavljanja australijskog zgiba. Znači, fleksujemo leđima na svakom ponavljanju. To je bitno. Znači, ovo su bili biceps curlsi i evo ga ćemo raditi 3 serije po 10 ponavljanja. Sad sljedeće pitanje, nakon što ste vidjeli ovaj trening, sigurno će glasiti koliko ja treba da radim ponavljanja i koliko treba da radim serije. I ono što je sigurno jeste da ne treba slepo da pratite ovo što smo mi odradili, zato što je ovo negde prilagođeno onome kako bismo mi radili kada želimo da pogodimo svaki deo mišića koji može da se pogodi generalno u učenju, znači biceps, leđni mišići, zadnje rame i tako dalje. I ono što je sigurno jeste da kada bismo radili, znači ko radimo ovaj trening striktno ovako kako smo vam predstavili, ni u jednom trenutku nama trening ne bi bio pretežak. Znači desilo bi se tu da budemo možda u nekoj seriji blizu otkaza, ali to bi bilo sve onako prihvatljivo i osjećali bismo se sve vreme dobro dok radimo taj trening. A konkretan odgovor na vaše pitanje koliko treba tačno vi da radite serije i broj ponavljanja u seriji, to zavisi od dosta parametara, tako da ne možemo odrediti tačan broj ponavljanja i tačan broj serije koji treba raditi, znači možete to i otprilike da podesite. I konkretni parametri od kojih to zavisi su recimo broj ponavljanja koje možete uraditi zgibova u seriji, broja ponavljanja u radnim serijama sa nekom fiksnom pauzom, kolika će tačno da bude pauza, onda zatim koliki vam je radni kapacitet koji generalno može da bude i najveći faktor ograničenja kada pričamo o ovakvim treninzima da imate, da kažemo, više serija za slične mišićne grupe, onda kada radite australijske zgibove, kolika vam je razlika u visini ruku i nogu i tako dalje. Ako ne možete da radite bar 15 ponavljanja u seriji, naš savjet je da ne radite nikakve treninge koji za cilj nemaju isključivo samo jačanje, ali opet je tih 15 ponavljanja neki minimum i da biste se osjećali potpuno sigurno i komfortno dogurajte do nekih 20 ponavljanja u seriji i onda počnete da razmišljate o različitim opcijama kada je u pitanju sam trening. Iako će većina preskočiti ovakav vid treniranja i samog napretka zato što će mi se možda učiniti dosadnim, morate znati da je ovo upravo najbrži i najpametniji način da dođete do velikog broja ponavljanja u zgibu i ostvarite ostale ciljeve po pitanju vaših performansi i same estetike tela. To bi bilo sve za ovaj video. Vi naravno ako imate predloge i ako želite možda da vam snimemo različite varijacije možda treninga koji će uključivati mešovito i push i pull ili možda posebno push ili posebno pull i tako dalje, pišite dole vaše predloge, a mi ćemo se potruditi sve da vas ispoštujemo. Hvala vam puno što ste bili, nas vidimo u narednom klipu. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through its murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.